केबे केबे आमे एते थकी जाते कि बास चुप रहिबा ही ठीक बोली भाभी थांदी। समस्त जीवन में सही क्षण आसी थाए जेबे आमको कहीं उस्काई थाए, हीनता देखई थांदी अबा बारंबार सही घा को उंखारी थांदी। आउ आमे निजको संभाळिबा बदଳରେ क्रोधरे भावनारे प्रतिक्रिया फाटी पड़ती। सही समय रे आमे भावती नहीं बास बोही जाती आ परे पश्चाताप करथांदी। निजको प्रश्न पचारि थांती कि मु एमिति काहेकि कहली, निजको कंट्रोल काहेकि कली नाही, काहेकि मोर शांति अन्य उपर निर्भर करुची। एतिकी नुहे, धीरे धीरे आमे अनुभव करियाकु लागि थांती कि आमर सबुठारु बड़ दुर्बलता आम प्रतिक्रिया देवा हो जाइछि। किंतु आज आपण एमिति शक्ति विषय जानिबे जहा आपणक जीवनर पूरा ढांचा को बदलाई परिबो। एक एमिति भीतर शक्ति जहा आपणकु शांत और मजबूत करिवो, जेउथिरे आपण केवल स्ट्रांग नुहे बरम बहुत शक्तिशाली होई जिवे। जहा को आपणाई आपण दुर्बल नुहे बहुत शक्तिशाली निजको भाबिबे। काहाकू जवाब देवा पूर्व अटकी जिबा, हसी देवा यह सही हथियार अटे जेउथिरे आपण निज शांति को बजाय रखि परिबे और अन्य को निज शक्ति उपर प्रभाव पकाइको देबे नहीं। जदि आपण से मनीष हेबाकू चाहुचंती जे प्रत्येक स्थिति रे भी निजको शांत रखि परिबे और लोकंको उस्काइबा परे भी निजको शांत रखिबे, शांति को निज ढाल और नियंत्रण को आपण को हथियार करंतु। तोफान भितरे शांत किपरि रहिबे, जेबे लोक माने उस्काइबे आ तांको कथा कष्ट लागिबो तो निजको नियंत्रण किपरि करिबे। जेबे केही बारंबार उस्काई थाए तो कौन आपण क्रोधरे भरी जाती? जदि हाँ तो विश्वास करंतु यह केवल आपण को भूल नुहे, यह आम मस्तिष्कर पुराना अभ्यास होता है। आम मस्तिष्कर गठन ही एमिति होइछि कि से प्रतिक्रिया देबाको चाहिए, किंतु एठारे फरक आसी थाए जड़े साधारण मनीष और शक्तिशाली मनीष मध्यरे। थरे केही जणे बुधन को पचारले कि आपणकर सबुठारु बड़ अस्त्र कौन? से हसी कहले शांति। कहीं ना जेबे तोफान आसी थाए गछ हली थाए, पानी उछुली थाए, किंतु से मनीष मजबूत होता है जे भीतर स्थिर होता है। से नई थाए निश्चय, किंतु भांगी न थाए। आम समस्त जीवन में एहीपरि तोफान आसी थाए, किछि शब्द रूपरे, किछि मनीष रूपरे, किंतु ए तोफान प्रकृत विपद नुहे। प्रकृत विपद यह हेउची कि आमे तोफान सामने निजको हरई बसंती, निज प्रतिक्रिया रे बोही जाती। आउ जो क्षति होता है ताहा बाहर नुहे भीतर होता है। शांति कौन सी दुर्बलता नुहे, यह सबुठारु बड़ हथियार अटे। जेबे आपण चुप रही थांती आ सामना लोकर कथारे शीघ्र प्रतिक्रिया करती नहीं तो यह एक संकेत होता है कि मु तुम कार्यकलाप नुहे निज विचार रे चलुची। सही मुहूर्त रे बस आपण सामना लोक को जवाब दियंती नहीं, बरम आपण निजको जवाब दे थांती कि मते मोर ऊर्जा सेठारे खर्च करिवार अछि जेउठारे तार किछि मूल्य अछि। आपण को यह जानिबा जरूरी कि प्रत्येक कथारे प्रतिक्रिया देवा, कहार उस्काइबारे बहिजिबा एक प्रकार गुलामी होइथाए। आपण निज भावनार गुलाम होई जाइछंती, किंतु जेबे आपण रही थांती भाभी थांती आ सेतेबेले शांत रहिबाको बाछि थांती तो सही क्षण आपणको मुक्त हेबार मुहूर्त हो जाए। टिके भावंतु, कौन प्रत्येक लड़ाई रे डेई पड़िबा जरूरी अटे? कौन सही पत्थर जहाँ फिंगा जाइछि ताहाको उठाई पुणी तांको ऊपर को पकाइबा कौन बुद्धिमानी अटे? अबा से मनीष बहुत बुद्धिमान अटे जे जानी थाए कि केबे लड़िबा आवश्यक आउ केबे हसी करी आगको बढ़ी जिबा उचित। किंतु ध्यान रखंतु, लोक माने आपनको उस्काई आपनको ध्यान आपनको लक्ष्य भटकाइबा पई चेष्टा करथांती। आपणकर शक्ति सेतेबेले जଣା पड़े जेबे आपण से उस्काइबा को जानी पारंती आ ताको पार कर जांती। केबे केबे सबुठारु बड़ जवाब होइथाय कि किछि न कहिबा, केबे केबे सबुठारु बड़ प्रतिक्रिया होइथाय कि प्रतिक्रिया न करिबा। काहेकि ना जेबे आपण शांत होइथांती सेतेबेले आपण भाबिथांती आ जेबे आपण भाबिथांती तेबे आपण बाछिथांती। एक एमिति प्रतिक्रिया जहाँ आपण को मजबूत करथाए ना कि दुर्बल करथाए। एथिपाई जदि आगको आपण को केही कष्ट हेला परी कथा कहिबे तो ता ऊपर प्रतिक्रिया करंतु नहीं। रुहंतु, गभीर श्वास नियंतु, निजको कहंतु कि मु से तोफान को जवाब देबे नहीं जे मोर शांति को छड़ाइबा पई चाहूची।
ବାସ୍ ଏହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ। ଏକ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ, ବାହାରୁ ଦୃଢ଼ ଅଟେ ଓ ନିଜ ଶକ୍ତି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର ଚିତ୍କାରରେ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଚୁପ୍ ରହିବା କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜବାବ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ସବୁ ଜବାବର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଆମକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଜବାବ ଦେବା। କେହି ଆମକୁ ହୀନ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରିବା କି ଆମେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କଥାର ଜବାବ ଦେବା ବୁଦ୍ଧିମାନି ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତର୍କରେ ପଡ଼ିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବାବର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର କେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା। ଚୁପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ନୀରବତା ଯେଉଁଥିରେ ଡର ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତର୍କ ଜିତିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ସେହି ତର୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଫେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ହସି ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଭାବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ସେ ଜବାବ କାହିଁକି ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିର ମାଷ୍ଟର ହୋଇଯାନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଯେବେ କେହି ଆମକୁ ନୀଚତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କୁହନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଉଚିତ? ଗୁରୁ ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏବେ ବି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିଲା ତ ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ମୋର ଜବାବ ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶବ୍ଦରେ ଜବାବ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜବାବ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁ କଥାରେ କହିଥାଏ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବନାର ଗୁଲାମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୀରବତାରେ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ନୀରବତାରେ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିପ୍ପଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଥକାଇବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେପରି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଥର ମାରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରକୁ ଉଠାଇ ଜବାବରେ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥକିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆହୁରି ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଥିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନି ଏହା କି ଆପଣ ସେହି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହା କହିପାରିବେ କି ମୋତେ ଏହି ପଥରରେ ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଉସ୍କାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏ ମୋ ଜବାବର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ନାହିଁ ତ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେହି ନୀରବତା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହାବଭାବ ନୁହେଁ, ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଏକ ରଣନୀତି ଅଟେ, ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଚେତାବନୀ ଅଟେ କି ତୁମେ ମୋ ଜବାବର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି କହିବା ଶକ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ନ କହିବା ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୌନ କହିଥାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଶବ୍ଦଠାରୁ ବି ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଯେବେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ବା କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ତ କିପରି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ? କେବେ କେବେ ହୃଦୟ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ କି ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। କେହି ଆପଣାର ଧୋକା ଦେଇଯାଏ ତ, କେହି ବିନା କାରଣରେ ଖରାପ କହିଥାନ୍ତି ତ, କେହି ଆମ ଭାବନାକୁ ଦଳି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତ, ଆଉ ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଭଙ୍ଗା ମନରେ ଉଠିଥାଏ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, କ୍ରୋଧର, ବ୍ୟାକୁଳତାର, ଜବାବ ଦେବାର। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ତାହା କହିଯାଆନ୍ତି ଯାହା ହୃଦୟ ଚାହିଁନଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଚେତାବନୀକୁ ବୁଝିଯିବା କି ଏହି ପୀଡ଼ା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ଏହି କ୍ରୋଧ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉଛି ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ କରିପାରିବା ଓ ତଳକୁ ଖସିବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭରୁନଥିବା କ୍ଷତ ଥାଏ, କିଛି ପୁରୁଣା ଅନୁଭବ, କିଛି ଛୁଆବେଳର କଥା, କିଛି ଅଧୁରା ସମ୍ପର୍କର। ଯେବେ କୌଣସି ଘଟଣା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସେହି କ୍ଷତକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ବାସ୍ ଆଉ ନୁହେଁ,
किंतु सत्य यह कि से घटना नुहे, से मनीष नुहे, बरं से क्षत कही थाए। जेबे पर्यंत आमे सही रहस्य को जानिबा नहीं सेते पर्यंत आमे बारंबार प्रतिक्रिया देउथिबा आउ सबु थर निजकु ही क्षति पहुंचाइबा। सर्वप्रथमे निजकु सचोटता सह पचारंतु कौन एही क्रोध वास्तव रे सामना लोक पाई कि मो भितरे थिबा किछि पीड़ार प्रतिक्रिया अटे। निजकु पचारंतु कौन मोर एही प्रतिक्रिया एही क्षण पाई कि अधूरा अतीत पाई। जेबे एहा आपन को बुझा पड़िजिबा तो तेबे आपण निजकु अटकाई पारिबे। सही समय रे गभीर श्वास नियंतु, निज आखि बंद करंतु आउ से भावना को अनुभव करंतु, ताहा सह बसंतु, ताकू जीवाकू दियंतु नहीं। कहीं ना जो पीड़ा को बुझा जाइथाए से ताकू नियंत्रण मध्य करि नै थाए। भावनार रहस्य एक चोर परी होइथाए। एहा चुपचाप हासी थाए, आम चेतनारू आम शांति चोराई नै थाए आउ आमको एहा अनुभव कराई थाए कि जेमिति आमे निज उपरे नियंत्रण हराई बसिचु। किंतु सत्यता यह कि रहस्य आपणक उपरे नियंत्रण सेतेबेले पाई परिबो जेबे आपण ताकू चिन्हि पारंती नहीं। जेमिति ही आपण कहिबे हाँ मु एबे क्रोधरे अछि किंतु मु एबे बाहर को फोपाड़िबी नहीं। सही समय रे आपण रहस्य ठारू बड़ होई जिबे। एबे आपण कहिबे ए सब सहज होई न थाए। बिल्कुल सत्य अटे, सहज नुहे किंतु जरूरी होई थाए। कहीं ना जेबे प्रत्येक थर आपण क्रोधरे प्रतिक्रिया करछंती आपण निज शक्ति अन्य काहाकू दे दियंती। किंतु एही थर आपण किछि अलगा करि परिबे। एही थर आपण से पीड़ा को धरि परिबे आ ताकू प्रतिक्रिया रे नुहे प्रतिफलन रे परिवर्तन करि परिबे। जो मनीष निजकू ढालिबा शिखि जाय थाए से प्रत्येक तोफान मध्य स्थिर रहिबा शिखि जाय थाए। कहीं ना प्रकृत शक्ति अन्य को बदलाइबारे नुहे निजको संभाळिबारे होई थाए। आ जेबे हृदय भांगिब तो जेबे क्रोध आसीब तो रही जांतु, निजको कहतु यह केवल एक भावना अटे, मु एहाकू आसीबाकू देबी किंतु जीवाकू भी देबी। एही भावना एही अभ्यास आपण को भीतर मजबूत करिवो आ सेतेबेले आपण कहार कहिबा ओ करिबारे हलिबे नाही। काहेकि ना आपण भावनार मालिक हेबा शिखि नैथिबे। चतुर्थ, प्रथमे रुहंतु, तापरे भावंतु और तापरे जवाब दियंतु। प्रतिक्रियारू बाहरी ग्रहणर शक्ति की बुझंतु। आमर मस्तिष्क तेज अटे। केही किछि कहिले, केही खराब व्यवहार कले तो आमे तत्क्षणात प्रतिक्रिया करंती। गोटिए सेकेंड भी लगे नहीं जवाब देवारे, क्रोध करिबारे, किछि एमिति कहिबारे जहा पई पछरे पश्चाताप करिबाकू हुए। किंतु टिके भावंतु, कौन सही क्षण रे अटकिबा रहिबा, निजको प्रश्न करिबा कि कौन एहार जवाब देवा जरूरी अटे, कौन एहा प्रकृत रे सचेतनता नुहे। रिएक्शन इमोशनल आसी थाए, अर्थात प्रतिक्रिया भावनारू आसी थाए किंतु ग्रहण करिबा बुद्धिमानरू आसी थाए। फरक छोट अटे किंतु प्रभाव गभीर अटे। प्रत्येक मनीष केबे ना केबे एमिति स्थिति रे फसी थाए जेउठी तांको मस्तिष्क कहि थाए कि एबे किछि कुह, जवाब दियो, चुप रुह नाही। कौन सतरे से जवाब रे किछि बदली थाए नुहे, ओलटा कथा आहुरी बिगड़ी जाए, संपर्क भांगी थाए, अर्थ को अनर्थ करा जाए, कथा बिगड़ी थाए आउ आमे निजको भूल प्रमाणित करि बसंती। भावंतु जदि सही समय रे आपण 2 सेकेंड अटकी जाइथांते, निजको पचारि थांते कौन एहा सतरे मो शक्तिर जोगी अटे, तो हुए तो जहा कहिबार नथिला ताहा कुहा होई पार नथांदा। अटकिबा अर्थ हारिबा होई न थाए। अटकिबार अर्थ होई थाए निजको समय देबा, भाबिबा और बुद्धिमान रे जवाब देबा। जेमिति गोटिए तीर को छाड़िबा पूर्वरु धनुष को पछकू टाणिबाकू पड़ी थाए, सही परी कहिबा पूर्वरु चुप रहिबा जरूरी होई थाए। जेबे आपण अटकी थांती तो आपण पाखरे दुईटी रास्ता होई थाए। हुए तो से पुराना अभ्यासगतरे रहिबा, नचेत नुआ प्रकार उत्तर देबाकू बाछिबा जहा आपण को आत्मसम्मान और शांति दुईटी जगह को बंचाई पारिबो। केबे केबे छोट कथा भी बड़ लड़ई हो जाए, केवल एथिपाई कि आमे अटंकती नहीं। आमे सही मस्तिष्कर गुलाम हो जाती जहा कही थाए कि एबे किछि कह, निजको प्रमाणित कर। किंतु सत्यता यह कि निजको प्रमाणित करिवार आवश्यकता केवल तांकू होई थाए जे निजको जानि न थांदी, जे वास्तव में मजबूत होई थांदी, से भाबी थांदी तापरे कहि थांदी। तांकर प्रत्येक शब्द बछा होई थाए, प्रत्येक प्रतिक्रिया भाबी चिंती दिया जाए आउ एहा एमानकु अन्य ठारू अलगा करि थाए।
ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଏ କି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅବା ଅଟକନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କଥାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ ବା ଉସୁକାଇଥାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ କି କ'ଣ ମୋର ଜବାବ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ କରିବ ଅବା ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେବ। ଯଦି ଏହା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ କରିନେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅଧିକ କଥା କହିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ହୋଇଥାଏ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଉଚିତ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠାରୁ ବାହାରି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରୁ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନିତାରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ଖେଳ। ଆଉ ସେଠାରୁ ଆପଣ ଏମିତି ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରିଥାଏ ନା ଲୋକଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ, ଶାନ୍ତିରେ ଜିତିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାକତ ହେଉଛି ବିନା ଲଢ଼ି ଜିତିବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହା କି ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଲଢ଼ି, ବିନା ଚିତ୍କାର, ବିନା ଚିଲେଇବାରେ, ବିନା ନିଜକୁ ଠକେଇବାରେ। ଆଉ ଏହା ସେହି ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଭିତରୁ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଢ଼େଇକୁ ଆସିବା ବୁଦ୍ଧିମାନି ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବୁଦ୍ଧିମାନିତା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଜବାବ ଦେବା, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହା ଭିତରୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏକ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉସୁକାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କାହାର ବଳରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ଏହା ଶିଖି ନେଇଥାନ୍ତି କି କିଛି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଜବାବ ଦେବାଠାରୁ ଭଲ କି ବାସ୍ ହସିଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ଆପଣ କାହାର ନକାରାତ୍ମକତାର ଜବାବ ଦେଇନଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଚ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ତ ଆଉ ଆପଣ ସବୁଥର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହାରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ହତିଆର ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, କେବେ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଯମ ଓ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କି ବିନା ଲଢ଼ି ବି ଜିତି ଯାଇ ହେବ, କେବଳ ନିଜେ ଭିତରୁ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଲଢ଼େଇ କେବଳ ବାହାରେ ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ତ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ନିଜ କ୍ରୋଧ ସହିତ, ନିଜ ଅହଙ୍କାର ସହିତ, ନିଜ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହ। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବାଛିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଲଢ଼ି କରି ଜିତିବା ଅବା ଶାନ୍ତ ରହି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଶାନ୍ତିରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଭରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେହି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବେ, ନିଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହସନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଭଟକିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଅଲଗା କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଚିତ୍କାର ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି, ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଜିତିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ମଣିଷ ଜିତିଥାଏ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାଗା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୟର ପରିଭାଷାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ କି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଷଷ୍ଠ, ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଠାରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାନ୍ତି
ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ବିଷ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାହାରୁ ମିଠା ଓ ଭିତରୁ ଫମ୍ପା। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିଥାଏ ଯାହା ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ, ଊର୍ଜା ଓ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ। ଯଦି ଏହିପରି କେହି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଖେଳର ଅଂଶ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନିରେ ନିଜକୁ ଠାଣି ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନସିକ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେହି କିଛି ସେତେବେଳେ କହିପାରେ ଯେବେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଳା ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଲଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ହସିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଳା ହେଉଛି ନିଜକୁ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଏହି ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଶାନ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ? କ'ଣ ଏହି ମଣିଷର କଥା ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବ? ଯଦି ଜବାବ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଯେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି କି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରର ନୁହେଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ବି ସମୟର ବର୍ବାଦୀ ହୋଇଥାଏ। ବିଷାକ୍ତ ଲୋକ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବେ ତ ଆପଣ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଏହା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ଆଉ ମୋତେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ବିନା କ୍ରୋଧ କରି, ବିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ଏହା କି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେ କଳା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଠିଆ କରାଇଥାଏ, ଯିଏ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ତଳେ ପକାଇ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ, କ'ଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାଏ? ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବା ଅର୍ଥ ହାରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଶାନ୍ତ ରହିବା ଅଧିକାଂଶ ଦୁନିଆ ନଜରରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ସବୁ କଥାରେ ଜବାବ ଦେଇନଥାଏ, ଯିଏ ତର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ଡରୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅବା ହାର ମାନି ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଏହାର ବିଲକୁଲ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କେବେ କହିବାର ଅଛି, କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ କଥାକୁ ନିଜ ଊର୍ଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବା ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବେ ତାପରେ ବି ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିନେଇଥାନ୍ତି। କେହି କହିପାରେ, ଚିଲାଇପାରେ ଓ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ନୀରବତାରେ ଜବାବ ଦେଇଥାଏ ସେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଏହା କେବଳ ସେ କରିପାରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଭିତରର ନିଆଁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଶିଖିନେଇଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ କି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଆପଣ ଏବେ ଚିଲାଇବେ, କ୍ରୋଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବେ, ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି ଓ ହସୁଛନ୍ତି ତ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତାରେ ସେହି ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଠାରୁ ଭାରି ଅଟେ। ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଡରିଗଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜ ଭାବନାର ଗୁଲାମ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରର ଶକ୍ତିକି ଚିହ୍ନି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଫାଟିଥାଏ,
प्रत्येक शब्दर जवाब दे थाए आ प्रत्येक कथारे भांगी थांदी। किंतु जो मनीष शांत रही थांदी से आउ कहार शब्दरे हली न थांदी, कहीं से जानी थांदी कि तांको भैल्यू अन्यर राय रे निर्दिष्ट होई न थाए। आजिर दुनिया रे जेबे प्रत्येक केही संपर्क रे, घरे, कार्यालय आदि रे निजको प्रमाणित करिबारे लागि थांदी, तो एक शांत व्यक्ति भिड़े एक गछ परी ठिया होई रही थाए, जे तोफान रे भी विचलित होई न थाए। से कही थांदी जेबे आवश्यकता हेउथिबो आ शब्द रे प्रभाव होई थाए, कहीं से फालतू रे अजथा कही न थांदी। मने रखंतु, प्रतिक्रिया न देबा भी एक कला होई थाए। यह एक हथियार होई थाए जहाँ देखा जाए नहीं, किंतु प्रत्येक थर काम करि थाए। जेबे आपण जेते उस्काइले भी क्रोधित होई न थांदी, प्रत्येक चुगुली रे पलटि न थांदी, तो आपण सेठारे आपणक शत्रु मानकर योजना को विफल कर थांदी। तांकु लड़ाईर आवश्यक होता है, किंतु आपण तांकु शांति दे थांदी, आउ एहा तांकु हराई दे थाए। एथिपाई जदि केही कहिबे कि शांति रहिबा दुर्बलता अटे, तो केवल हसी दियंतु, कहीं आपण जानी सारिछंती कि चुप रहिबा हार नुहे, बरम से शक्ति अटे जहा केवल तांको पाखरे थाए, जे निज उपरे विजय पाई सारिछंती। अष्टम, निज मनर मास्टर किपरि हेबे। आत्मनियंत्रण को प्रतिदिन रुटीन रे किपरि अनुसरण करिवे। मन को काबूरे रखिबा सबुठार बड़ जवाब होई थाए। जेबे आपण निज मनर मालिक होई जांती, तो बाहर कौनसी शक्ति आपण को हरई पारे नहीं। कौन वास्तव में यह संभव अटे? कौन आमे सबुथर निज को कंट्रोल करि परिबा? हाँ करि परिबा। जदि आमे प्रतिदिन छोट छोट अभ्यास रे आत्मनियंत्रण को धीरे धीरे करबा आरंभ करदेबा, तो कहीं आत्मनियंत्रण कौनसी गोटे दिनर विजय नुहे, यह प्रतिदिन अभ्यास होता है। एक माइंडसेट होता है, अर्थात एक मानसिकता होता है जहाँ शांति, मजबूती और स्थिरता आड़ को नहीं जाए। जेबे कौनसी भावना आपण को घेरी नेब, यथा क्रोध, ईर्षा, दुख, व्याकुलता, तो सर्वप्रथमे निजको पचारंतु कि यही भावना केउठारु आसिला। बहुत थर आमे भावना रे पहि जांती और प्रतिक्रिया करिथांदी, बिना बुझी एहार मूल केउटा। आ जेमिति ही आपण से भावना को जानि नै थांदी, तो आपण ताठारु गोटे स्टेप आग को चली जांती। मन को कंट्रोल करिवार अछि, तो शरीर और दिन चर्या उपरे कंट्रोल करिबा जरूरी अटे। सकाळु उठिबार समय, खाइबा पीबा, सोइबा समय, एसबु आपनको मानसिक स्थिति को सीधा प्रभाव पकाई थाए। जदि आपनकर रूटीन अस्तव्यस्त अछि, तो मन भी अस्तव्यस्त रहिबो। जदि दिनर आरंभ एक शांत परिवेश रे रहिबा, ध्यान करिबा आदि होइताए, तो सारा दिन मन शांत रही थाए। मन तांकर गुलाम होइताए, जे प्रतिदिन अभ्यास रे पकाई थांदी। जेबे किछि बड़ कहिबा बा करिबार मन करिवे, तो प्रथमे निजको एक स्थिरता दियंतु। सेही गोटे सेकेंडर नीरवतारे आपण निजको बंचाई पारिबे, काहेकि ना सेही क्षण होइथाए जेउठी आपण हुएत निज उपरे नियंत्रण पाई पारिबे अबा निज शक्ति हरई पारंती। प्रतिदिन एही अभ्यास करंतु। जेतेबेले मन कहिबो एमिति कुह, एमिति कर, तो निजको कहंतु रह, भावना कर, तापरे बाज। एही सचेतना आपण को अन्य मानक ठारू अलगा करिवो। निजको और निज भावना को स्वीकार करबा सिखंतु। आत्मनियंत्रण अर्थ एहा नुह कि आपण को क्रोध, दुख, भावना आसीबो नाही। यार अर्थ ए सबु परे भी आपण प्रतिक्रिया करिया बदले निजको संभाली जानिबा। जेबे आपण निजे निजको भल पाइथांदी, निजको बुझी थांदी, तो पुणी आपण को कहार राय नेबार आवश्यकता पड़ी न थाए। आ सेठारु ही आरंभ होई थाए प्रकृत नियंत्रण। निजको कहते कि आपणक मन आपणक दास अटे, मालिक नुहे। जदि आपण भटकिबाकू देबे, तो से आपण को भी तले पकाइदेव, किंतु आपण जदि ताकू दिग देबे, तो से आपण को सेठाकू नै जिवो जेउठी आपण वास्तव रे जीवाकू चाहुछंती। प्रत्येक दिन एक छोट स्टेप नियंतु। थरे अटकी भाबी देखंतु, थरे कम कथा कहंतु, थरे डेरी रे प्रतिक्रिया दियंतु। एही छोट छोट काम आपण को सही मनीष करदेव, जीए निज मनर मास्टर होइथांदी। बाहर दुनिया रे प्रकृत शक्ति तांको पाखरे थाए। नवम, शांत, बुद्धिमान और दृढ़ रुहंतु। जेबे परिस्थिति आम विरुद्ध रे जाय थाए, आमे निजको संभाळिबा बदले रे बही जांती, भांगी पड़ती, आ पुणी पश्चाताप करथांती। एबे निजको एक नुआ मानसिकता देबाकू हेबो, जहा आपनको शांति देबो, बुद्धिमता देबो, सबुठार अधिक एक एमिति आत्मविश्वास देबो जहाकू केही उसुकाइबा हलाई पारिबे नहीं। प्रतिक्रिया मनीष भितर चाहू नथिबा ज्वाला अटे।
यह सेतेबेले फुटी बाहरी थाए जेबे आमे थकी जाती, जेबे आमे निजकु अणदेखा करिथांती, निज भावना को दबाई थांती। आ जेबे छोट कथाटीए से भीतर कथा को छुईनिए तो से फाटी बाहरी आसी थाए। एहाको जदि बारंबार करिवे आपण बदली पारिबे नहीं। परिवर्तन आरंभ सेतेबेले होइथाए जेबे आमे प्रतिक्रिया नुहे प्रतिफलन को बाछि थांती, जेबे आमे परिस्थितिर जवाब रे प्रतिफलन करिथांती, भाबी थांती, बुझी थांती, तापर निश्चय करिथांती कि कौन करबाकू हेबो। आपणक नुआ मानसिकता कहिथाए मु प्रतिथर जवाब देबी नहीं, मु निज शांतिर मूल्य कहार शब्द रे लगाइबी नहीं। एही मानसिकता आपणकू अन्य ठारू अलगा करिवो। एबे आपण कहार कथा सुनी हलिबे नहीं, बरम ताकू शुद्ध करी भाबिबे कौन एही कथा मो पई जरूरी अटे, कौन मते एहा उपरे किछि कहिबा उचित। जदि नाही तो आपण चुप रही हसी दियंतु, काहेकि ना आपण एबे जानी गलेनी कि प्रत्येक लड़ाई आपणक योग्य होई न थाए। आपणक शांत हेबा दुर्बलता नुहे बरम शक्ति होई जीवो, काहेकि ना आपण जानी सारिछंती कि नियंत्रण केवल सेते पर्यंत होई थाए जेबे आमे आउ का हातरे निज चाबी देई न थांदी। एबे आपणक चाबी आपणक पाखरे रहइबो। केही किछि कहंतु, किछि भी करंतु, आपण प्रतिक्रिया देबे नाही, काहेकि ना आपण निजकु मुक्त कर दैछंती सेही पुराना अभ्यास ठारू जहा आपणकु भीतरु भांगी देउथिला। एही नुआ मानसिकतारे आपण अधिक भावंतु, कम कहंतु, अधिक बुझंतु, कम द्वंद्वरे पड़िबे। आपण ताहा कहिबे जहा जरूरी अटे, ताहा करिबे जहा उचित अटे, आ बाकी छाड़ी देबे। एहा बुद्धिमानी अटे, एहा आत्मनिर्भरता आउ एही मानसिकता स्वतंत्रता अटे। आपण एबे परिस्थिति हिसाब रे चलिबे नहीं, एबे परिस्थिति आपणक हिसाब रे हेबो। शांति एबे आपणक परिचय हेबो, बुद्धिमानी एबे आपणक भाषा हेबो, आ दृढ़ रहिबा आपणक शक्ति हेबो। एबे आपण सेही मनीष होई जिवे जे कहिथांती कि समस्ते सुनिथांती, आ जेबे चुप रहिथांती तो समस्ते भाबिथांती। एहा सेही मुक्ति अटे जहा आपणकर आवश्यकता थिला, आउ ताहा आपणक पाखरे अछि। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। जदि भिडियोटी आपनको भल लागिथिबो निश्चय लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।